की रात मजा हुस्न का आंखों से लीजिए, आज की रात मजा हुस्न का आंखों से लीजिए। वक्त बर्बाद न बिन बात की बातों में कीजिए, वक्त बर्बाद न बिन बात की बातों में कीजिए। आज की रात मजा हुस्न का आंखों से लीजिए। হয়েছিল, খুব সুন্দর হয়েছিল খেতে, দুর্দান্ত করেছে, ভালো রান্না। এই যে এখনও চাটনি পাঁপড় মিষ্টিটা আছে, কত দূর খেয়ে উঠতে পারি দেখি। খাওয়াটা বড্ডই বেশি হয়ে গিয়েছে। রান্নাটা খুব ভালো হয়েছে, অ্যান্ড মানে এই পুরো পিকনিকটার সব কিছুই খুব ভালো হয়েছে।